মাধব জয় হরি জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীর বনচারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 हरे जय बोलो श्रील प्रभुपाद की जय जय कृष्ण प्रभु जी ये मंगलाचरण कर दियंतु प्रभु जी आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण समस्त को इस्कन मंगल तरफ आपन स्वागत प्रार्थना सहित भागवतम अनुमोदन को स्टार्ट करिवा ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मणितञ्जेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपियकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमः नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण सो हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। आज आम द्वितीय दिवसर अनुमोदन कार्यक्रम ए द्वितीय दिवसर अनुमोदन कार्यक्रम सर्वप्रथमे खुरणा माताजी अनुमोदन करिवे, तापरे विनोदिनी माताजी करिवे, तापरे प्रद्युम्न प्रभुजी करिवे। आज्ञा वर्तमान आज्ञा आरंभ करिया। प्रभुजी। खुरणा माताजी आज्ञा प्रभुजी। आपण आरंभ करंतु। आज्ञा प्रभुजी। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तृतीय अध्याय तृतीय स्कंध एकादश अध्याय परमाणु द्वारा ज्ञान निरूपण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम भागवत क्लास उपस्थित समस्त भक्तवृंद को मोर प्रणाम। मैत्रमुनि महात्मा विदुरଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କାଳର ପରମାଣିକ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ କି ବିଭାଜନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଅବିମିଶ୍ର ବସ୍ତୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପରମାଣୁ ହେଉଛି ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ କାଳର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପରମାଣୁ। ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ସ୍ୱରୂପଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ତାହାର ନାମ ପରମ ମହତ୍। ମୈତ୍ର ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ପରମାଣୁର ସମଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଶରୀର ମାନ ତିଆରି ହୋଇ ଯେଉଁ ଗତି କରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କାଳର ମାପ କରାଯାଏ। ଏହି କାଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନିକ ମାପିବାର ଅବଧିକୁ କାଳ ବା ପରମାଣୁ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ମପାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥୂଳ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏକ ପ୍ରକାର ଛଅଟି ପରମାଣୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ ତାହାକୁ ତ୍ରସରେଣୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତ୍ରସରେଣୁ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତିନୋଟି ତ୍ରସରେଣୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଶତ ତ୍ରୁଟି ପରିମିତ କାଳକୁ ବେଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳ ଗଣନା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। 3 ଲବ ପରିମିତ କାଳରେ 1 ନିମିଷ, 3 ନିମିଷରେ 1 କ୍ଷଣ, ପୁଣି 5 କ୍ଷଣରେ 1 କାଷ୍ଠା ଏବଂ 15 କାଷ୍ଠାରେ 1 ଲଘୁ ହୁଏ ଏବଂ 1 ଲଘୁ ପରିମିତ କାଳରେ ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ ଅଟେ। 15 ଲଘୁରେ 1 ନାଳିକା ବା ଦଣ୍ଡ ହୁଏ। 2 ଦଣ୍ଡରେ 1 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ 6 ବା 7 ଦଣ୍ଡରେ 1 ପ୍ରହର ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରହର ମାନମାନଙ୍କର ଦିବାଭାଗ ବା ରାତ୍ରିର 1/4 ଅଟେ। ମାନମାନଙ୍କର ଦିବସ 4 ପ୍ରହର ଓ ରାତି ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ରହର ଅଟେ। 15ଟି ଅହରାତ୍ର ଦିବସକୁ ମିଶାଇ 1 ପକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। 2ଟି ପକ୍ଷ ମିଶିଲେ 1 ମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି 1 ମାସ ପିତୃଲୋକରେ 1 ଦିବାରାତ୍ର ଅଟେ। 2 ମାସରେ 1 ଋତୁ ଏବଂ 6 ମାସରେ 1 ଅୟନ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଏହି 2 ଅୟନରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର 1 ଅହରାତ୍ର ହୁଏ। ଏହି 2 ଅୟନ ବା 12 ମାସରେ 1 ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏହିପରି 100 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ କାଳକ ବୋଲି ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଏବଂ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତାରକାବୃନ୍ଦ ଓ ପରମାଣୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କକ୍ଷପଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ସମ୍ବତ୍ସର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟା, ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ କହିବା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ, ମିନିଟ, ଘଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଭିମୁଖ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆୟୁର୍ହରଣ କରନ୍ତି ଓ ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଗମନ ନିମିତ୍ତ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଦିବସ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସନକ, ଭୃଗୁ ଆଦି ମହାନ ଋଷି ରହୁଥିବା ଲୋକ ଏ ପ୍ରଳୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବା ଗ୍ରହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତର ସମୟ ବା କାଳଗଣନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦୁର ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର
କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ପରମ ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବତ ପରାୟଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦୁରଙ୍କ 4 ଯୁଗ ଯଥା ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି ଯୁଗର ମୋଟାମୋଟି ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଦେବତାମାନଙ୍କର 12,000 ବର୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲି କହିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିମାଣ 4,800 ବର୍ଷ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ 3,600 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱାପର 2,400 ବର୍ଷ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ପରିମାଣ 1200 ଦେବବର୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଦେବତାମାନଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ମାନବ ସମାଜର 360 ବର୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟକ 100 ବର୍ଷ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ, ଧର୍ମାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ 4 ପାଦ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଧର୍ମ 3 ପାଦ ଓ 1 ପାଦ ଅଧର୍ମ, ଦ୍ୱାପରରେ 2 ପାଦ ଧର୍ମ, 2 ପାଦ ଅଧର୍ମ ଓ କଳିରେ 1 ପାଦ ଧର୍ମ ଏବଂ 3 ପାଦ ଅଧର୍ମ ବା ପାପ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ରାତ୍ରି କାଳରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କିପରି କରିବେ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେଲେ ପୁଣି ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଶେଷରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧରଣ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ଏବଂ ମନୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଏକସ୍ତରୀ ଚତୁର୍ଯୁଗ ପରିମିତ କାଳ ଅଟେ। ଏହି ଚତୁର୍ଦଶ ମନୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବାଦୀ ଏକ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1 ଦିବସ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳ ଏ ତ୍ରିଲୋକର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଥିରେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ପିତୃ ଓ ଦେବତାଗଣରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନ ମନୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନେଇ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକର ଧ୍ୱଂସ କ୍ରିୟା କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହି ଧ୍ୱଂସ କାଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ସମୂହ ପ୍ରଳୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶ ପ୍ରଳୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ସେ ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ନଥାଏ। ସେ ସବୁ ଅଂଶରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦେବଙ୍କ ମୁଖାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏ ତ୍ରିଲୋକ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ମହର୍ଷିଗଣ ମହର୍ଲୋକରୁ ଜନଲୋକକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଓ ତରଙ୍ଗ ସହ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ହରି ସେହି ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ମହର୍ଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ଭୃଗୁ ଆଦି ଋଷିଗଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଣଙ୍କର ସେହି ଲୋକର କାଳଗଣ ଅନୁଯାୟୀ 100 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ତାହା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ପରାର୍ଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ମହାନ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି କଳ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଦର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ଅନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କଳ୍ପକୁ ପାଦକଳ୍ପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପିତୃକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଦିକଳ୍ପ ବାରାହ କଳ୍ପ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି କଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୈତ୍ର ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିପରାର୍ଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 71 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସମାନ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୋମକୂପରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ପୁଣି ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସନାତନ କାଳ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷର ଦ୍ୱିପରାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ କାଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। 8ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ 16 ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଆବୃତ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର 50 କୋଟି ଯୋଜନା ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ବାହାର ଭାଗ ପୃଥିବୀ ଆଦି ସପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମୂହକୁ ଆବୃତ କରି ରହିଥିବା ଭୌତିକ ଆବରଣ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଆବରଣ ହେଉଛି କ୍ଷିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ, ଏହାପରେ ଜଳ ଓ ତେଜ, ମରୁତ, ଭୂମ୍ୟ ଆବରଣ 10 ଗୁଣ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକ ଅଟେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ କାରଣ।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण माताजी, बहुत सुंदर। वर्तमान विनोदिनी माताजी अनुमोदन कार्यक्रम रखंतु। विनोदिनी माताजी आरंभ करंतु। हरे कृष्ण समस्त वैष्णव दंडवत प्रणाम। मु आज मोर अनुमोदन आरंभ करने जाऊँगी। तृतीय स्कंध प्रथम भाग एकादश अध्याय परमाणु द्वारा काल निरूपण। भौतिक स्वरूपर अंतिम क्षुद्रांश हेउछि परमाणु, जहाँ अविभाज्य एवं आकृतिहीन भिन्न। परमाणु हेउछि सनातन शाश्वत कालर अति सूक्ष्म रूप, जहाँ साहाय्य ब्रह्मांड गठित होइछि। दृश्य जगतर अंतिम अवस्था हेउछि परमाणु। आम एठारे जो शरीर सबू देखू से सबू निश्चित भाव में विभिन्न प्रकार, किंतु परमाणु गुड़िक विशेष भेद रहित। सेथिपई एई परमाणु द्वारा गठित ए प्रपंच को परम महत्व कहुए। परमाणु मानकर सम्मिश्रण गठित शरीर मानकर गति साहाय्य व्यक्ति काल गणना करिपारे। भगवान हरि दृश्य जगत अव्यक्त थाई सुधा समस्त दृश्य जगतर क्रिया बा गति को नियंत्रण करती। से सर्वशक्तिमान भगवान शक्ति हेउछि काल। जो काल प्रपंचर परमाणु को अवस्था को भोग करे ताहाकु परमाणु काल बा सूक्ष्म, एवं जो काल तार साकल्य अवस्था भोग करे ताहाकु परम महत बा स्थूल काल कहुए। परमाणु को अति सूक्ष्म वस्तु बोली कहुଯାଇଛି, किंतु जेतेबेले ए प्रकार 6टी परमाणु एकत्र हुए सेतेबेले ताहाकु त्रसरेणु कहुए। एवं गवाक्ष मार्ग दे गृह मध्य प्रवेश करुवा सूर्य रश्मि यह देखा जाए। 3टी त्रसरेणु एकत्र हेले ताहार नाम त्रुटि एवं शत त्रुटि परिमित काल को वेद बोली कहुए। 3 वेदर एक लभ हुए बोली कहुछि। 3 लभ परि निज कालर एक निवेश बोली कहुए। 3 निवेश रे एक क्षण हुए, पुणी 5 क्षण रे एक काष्ठा, 15 काष्ठार एक लघु हुए बोली पंडितगण एहीपरि कहिथांती। गणनारू जना जाए जे एक लघु परिमित कालर परिमाण प्राय 2 मिनिट अटे। वैदिक मतरे काल गणना एपरि भावरे आधुनिक काल गणनार परिणत करा जाई पारे। 15 लघुरे एक नाड़िका हुए, यहाको मध्य दंड बोली कहुए। 2 दंडर एक मुहूर्त एवं 6 बा 7 दंडर एक प्रहर हुए। यही प्रहर मानकरे दिवा भाग बा रात्रि भागर एक चतुर्थांश अटे। मानकर दिवस मध्य 4 प्रहर यहाकू जाम बोली मध्य कहुए। एवं रात्रि मध्य 4 प्रहर अच्छी। ठीक से 15टी अहोरात्र दिवस और रात्र को मिसी एक पक्ष कहुए। एक मास मध्य श्लोक और कृष्ण नामक 2 पक्ष अच्छी। 2 पक्ष मिसी एक मास होची। यह पितृलोकर एक दिवारात्र अटे। 2 मासरे एक ऋतु और 6 मासरे एक अयन, ताहा दक्षिणायन और उत्तरायण भेदरे द्विविध। 2 अयन रे देवगणकर एक अहोरात्र हुए। यही 2 अयन बा 12 मासरे एक वर्ष हुए। जेपरी 7 वर्ष मानव मानकर परमायु बोली निरूपित होइछि। सूर्य होइछंती भगवानकर आखि सदृश एवं तांकर निर्दिष्ट कक्षपथरे निर्दिष्ट समय मध्य गति करछंती। ठीक सेहीपरि सूर्यंक ठारू आरंभ करी परमाणु पर्यंत समस्त कालचक्र रे अधीन अटंती एवं प्रत्येकंकर एक निर्दिष्ट कक्षपथ अछि एवं प्रत्येक सेमानकर संवत्सर नामक एक निर्दिष्ट समय मध्य से कक्षपथरे घुरुछंती। पुणी मैत्र मुनि कहते हे विदुर, सौर बाहस्पत श्रावण चांद्र एवं नक्षत्र भेदरे संवत्सर 5 प्रकार थाए, यथा संवत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर, इड़ावत्सर एवं वत्सर। सूर्यदेव तांकर अनंत आलोक उत्ताप साहाय्य समस्त जीव को कार्याभिमुखी करांती। से जीवगणकर विशेष शक्ति निराकरण निमित्त आयु हरण मध्य करती। स्वर्गलोक गमन निमित्त सकाम पुरुष मानकर मध्य प्रशस्त करती। एहीपरि भावरे से क्षिप्र गति अंतरिक्ष धावमान होउथांती। तेणु प्रत्येक लोक विभिन्न उपहार द्रव्य द्वारा प्रति 5 वर्ष को पूजा अर्पण करिजिबा उचित बोली कहिसंती। पुणी विदुर मैत्र मुनि को कहिले जे मु वर्तमान पितृलोक, देवलोक, मानव लोकर आयुष कथा जानी पारिली। वर्तमान अन्य लोकर अधिवासी मानकर आयु सकाल संबंध मते किसी जणांतु। मैत्र मुनि कहिले हे विदुर, 4 युग हेउची सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कली। ए 4 युगर मोटामोटी वर्ष संख्या देवता मानकर 12,000 वर्ष संगे समान। सत्य युगर परिमाण 4800 देववर्ष संगे समान। त्रेता युगर परिमाण 3600 देववर्ष संगे समान। द्वापर युगर परिमाण 2400 वर्ष संगे समान और कली युगर 1200 वर्ष संगे समान। तेणु यही युग आरंभ संध्या और शेष
ସନ୍ଧ୍ୟାଂଶ ଏମାନଙ୍କର ପରିମାଣ 100 ବର୍ଷ। ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଲକୁ ଯୁଯୁଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୁଣି ମୈତ୍ରମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚତୁଷ୍ପାଦ ତପ, ଶୌଚ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଏକ ପଦ କରିକରି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିଯୁଗରେ 1 ପାଦ ଧର୍ମ ଅଛି ଏବଂ 3 ପାଦ ଅଧର୍ମ ଅଛି ବା ପାପ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କିପରି ସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିବେ, ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେଲେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନୁଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର 1 ଦିବସ କାଳରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଂଶଧର ଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର 1 ଦିବସ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଏ ତ୍ରିଲୋକର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ମନୁଷ୍ୟତର ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ପିତୃ ଓ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ମନୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ଭଳି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଆବିଷ୍କୃତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତ୍ରିଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଏକ ସାଧାରଣ ରାତ୍ରିରେ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗରଣ ହୁଏ। ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ମହର୍ଷିଗଣ ମହରଲୋକରୁ ଜନଲୋକକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ସବୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯାଏ, ସବୁଆଡେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜନଲୋକ ମହରଲୋକକୁ ଆଗତ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ମହର୍ଷିଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁ କାଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଅପର ପରାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଶେଷ ହେଇଛି, ବାକି ଅଧା ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ପରାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ମହାନ କଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମକଳ୍ପର ଶେଷରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପାଦକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ନିଖିଳ ଭୁବନାତ୍ମକ ପଦ୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଦି କଳ୍ପ ହିଁ ବରାହ କଳ୍ପ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ, କାରଣ ଏହି କଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଜୀବନ କାଳକୁ 2 ଅର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ। କାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିବେଶ ବା 1 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ମାତ୍ର। ସନାତନ କାଳ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର 2 ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 16 ପ୍ରକାର ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ଏହିସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ବିସ୍ତାର 50 କୋଟି ଯୋଜନ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମୂହକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ଭୌତିକ ଆବରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପରମାଣୁ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱର ପରମଃ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଠାରେ ମୋର ଅନୁମୋଦନ ଶେଷ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅନୁମୋଦନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद 11 चैप्टर अध्याय परमाणु द्वारा काल निरूपण। ये अध्याय रे मुख्यतः आम वैज्ञानिक जुगरे जहाँ सब आम पढ़ुचु अणु परमाणु आर विभिन्न
ज्योतिष शास्त्र द्वारा जो सब काल समय गणना करा जायछि ताहा मध्य भागवतम रे कुहा जायछि लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वे एवं सेही विषय रे ए अध्याय रे वर्णना करा जायछि। मैत्रेय मुनि कहउछन्ति परमाणु हेउछि समस्त पदार्थर सबुठु छोट अंश जहाको आउ पुणी थरे विभाजित करा जाई परिबो नाही एवं वैज्ञानिक कारण हम जो माने वैज्ञानिक विज्ञान पढ़िचंती म विज्ञान मतरे मध्य सेया जो परमाणु को आउ पुणी थरे ताकु विभाजित करा जाई परिबो नाही। समय ए परमाणु सूर्य केते समय नहुची ए जो परमाणु एवं ता द्वारा विभिन्न परमाणु जोड़ी हला परे अणु एवं अन्यान्य जो पदार्थ त्रसरेणु इत्यादि जो सृष्टि होची सूर्य केते समय निये ताहारी उपरे समय रो गणना करा जायछि। हमर गोटिए पारमाणविक समय ताहाकू कहा जाउछि सूर्य गोटिए अणु परमाणु को अतिक्रम करने को जतिक समय लगे ताकू पारमाणविक समय बोली कहा जाए। दुईटी परमाणु जेतेबेले युक्त हुअन्ति सेतेबेले अणु हुअन्ति एवं तीनोटी अणु मिसिले त्रेसरेणु हुअन्ति। त्रेसरेणु हमर सूर्य रु जो सूर्य जदि कोनोसी गोटे बंद घरे आमे जदि सूर्य को देखिबा सूर्य किरण जदि से घर में प्रवेश करुथुबा आमे देखि परिबा सेतिरे बहुत छोट छोट सबु पदार्थ भासीबार देखा जाए ताहाकू त्रेसरेणु बोली कहा जाए। तीनोटी त्रेसरेणु को युक्त करिया को जेतिकी समय लागे सेही समय को त्रुटि बोली कहा जाए एवं 100 त्रुटि रे वेद हुआ जाए बोली एथिरे हमर भागवत रे कहा जायछि। सही परी तीनोटी वेद रे उटे लव एवं तीनोटी लव रे निमिष बोली कहा जाए। 3 निमिष रे क्षण एवं 5 क्षण रे कष्ट एवं 15 कष्ट रे लघु बोली कहा जाए। लघुर आमर जो समय हिसाब रे ताकू 2 मिनिट बोली आमे कहि परिबा। 15 टी लघु अर्थात दंड बा नाड़िका जोटा कि 30 मिनिट। सही परी 6 टी दंड रे आमर गोटे प्रहर बा जोटा को आमे कहंती रात्र जे 4 प्रहर कहंती ता अर्थ गोटे प्रहर रो गोटे प्रहर होची 3 घंटा समय। दंड किमा नाड़िकार आउ गोटे मध्य दिया जायछि केमिति ताकू आमे आउ गोटे केमिति ताकू आमे गणना करि परिबा। गोटे ताम्र पात्र जो थर दाहर ओजन होची 6 पाळ बा 14 आउंस सेइथिरे गोटे सुनार छुंची जहार ओजन आमे कहि परिबा 4 मास एवं जहार दैर्घ्य होची 4 आंगुली ता द्वारा जे गोटे छोट रंध्र कराई जाए 6 पाला ओजन रो ताम्र पात्र रे एवं ताकू जदि पानी रे रखा जाए जतिक समय रे ताम्र पात्रटी संपूर्ण जलावर्ण हो जिवो ताकू ही दंड बा नाड़िका बोली मध्य कुआ जाए। दंड बा नाड़िकार अर्थ होची 30 मिनिट। सही परी हमर 15 दिन एवं राति मिसिकी 15 टी हेले ताकू हमको पक्ष कुआ जाए एवं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जोटा कि हमर वर्णना अछि आमे जोटा ज्योतिष शास्त्र रे आमे मध्य पालन करूछथि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। 2टी मास रे गोटे ऋतु हुए एवं सेही परी 6टी ऋतु अछि गोटे वर्ष रे। ए हमर जो पृथ्वी लोक सहित अन्य लोक मानकर तांकर समय रो मध्य मापदंड कलना करा जायछि। जेमिति पितृलोक रे हमर गोटे मास सह पितृलोक रे गोटे दिन सहित समान। देवता मानकर हमर गोटे वर्ष सह देव लोक उनकर गोटे दिन सह समान। सूर्य समस्त जीवन को निजर किरण एवं उत्ताप द्वारा समस्त जीव जंतु को गर्भामुखी करती। से कह जाए आम समस्ते भगवान सूर्य को देवता भाव में 5 वर्ष थे निहाती कम 5 वर्ष थे पूजा करने दरकार।
विदुर वर्तमान पचारुछन्ति मु तो पितृलोकर समय समय बुझी पारली पृथ्वी लोकर समय बुझी पारली मते जो तार ऊपर जो आमर रही लोक माने तार काल विषय रे कहतु तापर मैत्र मुनि कहउछन्ति जो आमर ऊपर लोक बा देवलोकंकर समय होची जेमिति आमे कहले आमर 360 दिन गोटे दिन हुए आमर देवलोक रे सेहीपरि 360 वर्ष हेले गोटे वर्ष देवता मानकर लोक हुए ता अर्थ आमर सत्य द्वापर त्रेता कली हिसाब एमिति जदि दिव्य जुग कह जाए जहाँ चारिटी जुग मिसी गला पर जो हुए से तार से हिसाब रे देवता मानकर बयसर देवता मानकर कालर होची सत्य जुग होची 48 वर्ष एवं त्रेता जुग 3600 वर्ष द्वापर जुग 2400 वर्ष एवं कली जुग होची 1200 वर्ष जेतेबेले गोटे जुगरु आ गोटे जुग को जेतेबेले गोटे जुग सरी आ गोटे जुग आसे जेमति सपोज हमर द्वापर जुग सरी कली जुग आसिला तार जो मध्यवर्ती पीरियड मध्यवर्ती काल को ताकू युग संध्या बोली कहा जाए जेउथरे कि बहुत किछि धर्म कार्य होई थाए जेपरि कि हमर द्वापर जुगरु कली जुग को आसीतिला ता मध्य बहुत धर्म कार्य होइथिला ब्रह्मांकर आमर एमिति सत्य आमर 1000टी युगिक साइकल हला परे माने सत्य द्वापर त्रेता कली ए हबरे 1000 थर जदि एही चक्र जाए तापर ब्रह्मांकर गोटे दिन होई थाए एवं ब्रह्मांकर गोटे दिन परे सेही परि गोटे रात्र आसे जेतेबेले रात्र आसे सेतेबेले समस्त ये तीनोटी प्लानेट जो आमर तीन भुवन जो कहा जाउची पाताल लोक पृथ्वी लोक एवं भू स्वर्ग लोक तीनोटी लोक ध्वंस हो जाई था किंतु 14टी जो प्लानेटरी सिस्टम रु महर जन तप सत्य लोक ये ध्वंस हुए नाही ब्रह्मांकर राति काल रे से ध्वंस हुए नाही सेति पई जो आमर ऋषि माने जो माने अछंती जे माने जेमति आमर भृगु मुनि एवं अन्यान्य जोगी माने जो मानेकर दिव्य शक्ति अछि से माने तोळे गोटे दिन परे 12 घंटा परे जेतोळे ब्रह्मांकर प्रलय जी सृष्टि प्रलय हुए से माने गोटे लोकरु अन्य लोकरु पळै जाई थांती जेतोळे 1000 युगिक साइकिल परे जेतोळे ब्रह्मांकर दिन शेष हुए जेतोळे ध्वंस हुए सेतोळे प्रथमे समस्त जो समुद्र रे पानी बहुत पानी आसी सबु आडे जलामग्न हो जाई था सेतेबेले मध्य बात्या भली पवन बहे एवं अनंतंक मुहरु जो अग्नि बाहरे से समग्र ये ध्वंस समग्र जीव जगत ब्रह्मांड को ध्वंस कर दे था ब्रह्मांकर 100 वर्ष को यदि आमे दुई भाग रे विभक्त करिबा प्रथम 50 वर्ष को पूर्व परार्ध बोली कहा जाए एवं तापर 50 वर्ष को शेष 50 वर्ष को अपर परार्ध बोली कहा जाए वर्तमान प्रथम परार्ध सरी द्वितीय परार्ध जोटा आमर अपर परार्ध वर्तमान आमर चली अपर पूर्व परार्धर प्रथम दिन जोटा ब्रह्मा जी जन्म ग्रहण करथिले ताकू ब्रह्मकल्प एवं तापर दिन को ब्रह्मांकर पद्मकल्प बोली कहा जाए जो थे कि पद्म फूल प्रस्फुटित होइथिला भगवान गर्भदुखाशय विष्णुंकर नाभि कमल वर्तमान अपर परार्धर प्रथम कल्प को बराह कल्प बोली कहा जाए जो थे बराह देवता आविर्भूत होइथिले तेणु वर्तमान आमर द्वितीय कल्पर बराह कल्प सरी अन्यान्य कल्प मान चली पृथ्वीर आयतन मध्य भागवतम रे कहा जाए आमर जो ये विश्व ब्रह्मांड तार आयतन होची 4 बिलियन माइल्स एवं ये पृथ्वी ये विश्व जमिति आमर 16टी 16टी विभाग रे विभक्त एवं 8टी विभिन्न वस्तु द्वारा आवृत हो रही अछि जेमिति आमर पृथ्वी पानी अग्नि जमिति 8टी उपादान तापरे मध्य आमर जमिति आउ 16टी
ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି 24ଟି ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଯିଏକି ଯିଏକି ଶାଶ୍ୱତ, ସେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସେଥିରେ କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ। ଏବଂ ଇଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ତାଙ୍କ କୃପାରେ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଧାମରୁ ତାଙ୍କର ଧାମକୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜର ମନୋନିବାସ କରିବା ଦରକାର। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଆଜିର ଅନୁମୋଦନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତାହେଲେ ଏଠିକାର ଯେ ଭାଗବତ ଅନୁମୋଦନକୁ ରଖିବା କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିଲି କାଲି କହିବା ପାଇଁ, ନା ଆଜି କହିଦେବି ନା କଣ କେମିତି କରିବା ଯେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣ ଠିକ ଅଛି କାଲି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ, 3 ଦିନ ରହୁ ଅନୁମୋଦନ। କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ କ୍ଲାସ ବି ନେବା ନା କଣ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, କେବଳ କାଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ ଯଦି କହିବାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନାଁ ଦେଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନାଁ ଦେଇଦେବେ। କାଲି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆୱାରରୁ ଆସିକିରି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆସିକିରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଦେଲେ ବି ଜାଣିଦେବା କିଏ ଯଦି ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରତିମା ଆମେ ପହର ଦିନଠୁ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ କାଲି ଆପଣ କହିବେ କିଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, କହିବି କାଲି। ହଁ କାଲି କହିବେ ତ ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାତାଜୀ। ଆପଣ କହିସାରିଲା ପରେ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ 8ଟା ପରେ ହଁ ହେଇଯାଉଛି ତ। ଠିକ ଅଛି ମାତାଜୀ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେବେ, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ମାତାଜୀ। ହରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଭାଗବତଙ୍କୁ ଆଜି ବିରାମ ଦେବା। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ବାଞ୍ଛାକଲ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଏବ च ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟో ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟో ନମୋ ନମଃ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ की ଜୟ जय। श्रीमद् भागवतम की ଜୟ जय। ଜୟ प्रभुपाद की ଜୟ। जय। ଜୟ। कृष्ण करिया समस्ते मिसिकिरी हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त। हरे कृष्ण।